2 lawan 1, Wak. Mikir kids. Mikir kids. Halo, welcome. Balik lagi di Jikung Channel. Lanjut ke part berikutnya, guys. Dari kemarin kan kita lawan Orospina ya. Orospina di sini kan yang awalnya tuh jalannya muter gitu. Ternyata harus ngejatuhin sebuah kepompong, guys. Oke, kita lanjut ke perjalanan kita. Oh, kita dapat skill, guys. Namanya Bleeding Miracle. Launch a crimson disc that returns to its barrier. Oh, coba cara makainya gimana? Oke, pencet B. Oh, dapat skill baru. Jadi bisa 2 skill ya. Ini skill api dan ini skill projectile. Gila. Dan kita dapat senjata baru, guys. Senjata namanya apa ya senjatanya? Bisa nggak di ini? Oh, nggak bisa. Dapat senjata rapier. Sebelum lanjut kita tanya-tanya dulu sama NPC-nya, guys. Seperti biasa. Frey, how can I? Ini udah ya. Cuma nambah 1 slot. Oh, ini patung baru nih. Increase the chance of the critical hits when using prayers. Oh ya, ini habis beli ya. Bisa increase lagi tapi ntar dulu. May the... Kita ke merchant, guys. Kita ke merchant. Viewpoint. Increase the window of the time. Ini buat ini ya, nambah durasi parry ya. Aduh, pakai mana ya? Increase for ini boleh, serius. Nambah mana itu kayaknya. Terus sisanya ya udah. Oh, ini sih, ini juga penting sih. Resistant. Oke. Here among my wares, I shall await your return. I will return. Nah, merchant yang di sini, oh masih di sini ya? Blessed are we. Feast your eye. Baik deh. We have no more items. Pray, come back later. Dia kan katanya ini ya, merchant yang travel kan. Tapi dia ini ya, kayaknya harus dibeli semua baru dia bisa pindah. Oke, kita teleport. Teleportnya di sini ya. Kalau dari mapnya ya, kayaknya kita harus pakai lift buat naik ke sini atau lewat sini bisa. Kita nggak tahu ya, soalnya di jalan sini tuh muter-muter, guys. Kemarin tuh Orospina itu, buset, nemuin bosnya lo susah banget. Coba kita kemana ya? Kita jalan-jalan dulu dah. Kalau nanti yang bosen nanti ku skip. Saya bener-bener bingung ini aku jalannya kemana. Lah, kok kebalik sekarang? Kok kemarin itu neneknya yang hidup, guys. Neneknya hidup, kakeknya mati, tidur mati kayaknya. Coba. Oh, sister, stern, terrible Castula. Seek us not to deceive me with your detached expression, that serene indifference that becomes thee so well. I know you hear my words, even though the look you return to me arises from the depths of the shadows themselves. Welcome, visitor, to this table of reproach and intrigue. My name is Trifon,
for that was what my parents so desired. Pay us no attention to my sister's words, nor her silences, for just by looking at her withered face one can sense her malicious smile. No, I am no longer interested in your confabulations. Thine understanding has long been governed by a dastardly imagination. I remember when you had that old blue-green headscarf. It was so soft. You kept saying that it transported you back to other times, to distant memories. If you held it now in thine hands, perchance you might cease with that constant accusation. You would never have lost it if, just for once, you had stopped rummaging through my affairs. Yes, sister. You now have the headscarf in your hands, and its softness would calm thee and free me from thine venomous reproaches. Bentar, rada ngeri nih. Sumpah. Lihat item quest. Begini doang nih. Yes. Wah, sekarang coba. Oh, ini. Lah, If we had my brothers, kalau gue datang dari kanan, kakeknya yang hidup. Kalau gue datang dari kiri, neneknya yang hidup. Wow. Jujur gue nggak paham lore-nya ya. Tapi emang membingungkan. Kita harus dari bawah ini ya. Ya. Ke kanan bisa nggak? Untung gue jatuh. Ini pas lawan bos Orospina itu ya. Kepompongnya jatuh guys. Ini liftnya nih. Kita turunin. Lama juga loh. Naik. Oke, langsung. Oke. Coba naik. Nggak bisa. Langsung terblokir. Coba ke kanan. Teleport. Bisa teleport ternyata, guys. Jadi di video kemarin tuh gue udah pernah lewat sini. Itu muter banget. Sampai males gue masukin di video. Sekarang kita cek lagi nih. Apakah ada jalan yang bener-bener jalan di sini? Emang jalannya tuh harus ke sini atau enggak ini? Kalau ini nggak jelas, ya muter lagi kalau nggak jelas. Oke, mana nih? Halo? Tutup kain. Wayfarer, you stray from your path, making your footsteps mute imitations of our own. Let not these black mists deceive your eyes, for you stand before the procession of shadows. Figure of the sinuous mists, pay us with the false coin, the one with jagged edges and forgotten features, the one that is worthless and desired by none. Thus, we will guide you through the dense blackness to the remotest of places. Terus bayar. Figure. Oh, ada marknya ya. Udah kita balik lagi nanti, guys. Kita ambil lagi nih gua, guys. Tadi gua sempat lewat sini, jir.
Oke. Ini. Oh, bisa pakai ini ya, pakai gada. Kayak tadi kan gue udah di sini ya, nggak nemu apa-apa ya. Jadi kita lanjutin ke sini. Oh, ini juga cepat ya. Nih, ngalangin pintu. Hah? Mana ini? Oh, Crown of Towers. Damn. Musiknya sih gila ya. Musiknya bagus, guys. Menurut gue ya. Musiknya asik nih. Temanya ini. Tempat mewah. Halo. Nggak kena ya projectile-nya. Apa ini? Weh, hantu. Bisa dibunuh? Hantu dibunuh. Coba naik. Biasanya ya kalau di tempat-tempat mewah ini, di game-game Metroidvania itu biasanya teka-tekinya bejibun guys. Sumpah. Nah ini harusnya kebuka shortcut nih lewat lift ini. Nah, boleh. Kita lanjut. Tapi untung ya musiknya asik gitu loh. Harusnya bener ya jalannya bosnya di sini. Hantu. Oke. Kita membunuh hantu. Membunuh hantu. Banaspati ini nganu ya, mengganggu ya. Gak bisa di hit here kayak ini tuh. Aduh. Apa nih? Petir ya. Bisa gini gak? Nah, tembus kan lu. Lonceng ya. Caranya naik ke lonceng gimana? Itulah pentingnya guys, punya senjata yang area damage-nya tuh luas. Aha. Ya bisa ya. Coba. Bentar. Skill. Kita ganti deh. Injek. Well, go Alaba can destroy surface that reach the great height. Hah? Sumpah. Oh, pakai ini ternyata. Ya Allah. Nah, tuh Banaspati. Ternyata bisa dijebulin pakai ini guys, pakai Rego Al-Alba. Oke. Kan bener kan? Apa antara teka-teki atau parkurnya tuh lebih banyak guys kalau yang di dalam istana lah, kesan-kesannya tuh istana atau tempat-tempat mewah gitu. Kalau ini bisa. Oke.
Berarti kurang tinggi ya. Buset dah. Hah? This crown of majestic buildings was built to study the awe-inspiring glow. But no one has ever laid eyes upon it again. Si tukang jualan lagi. The miracle bestows its blessing upon us all by revealing to us what has long been hidden, invisible, and out of bounds. Cast your eyes upon our shop window. Lah, cuma satu nih. We have no more pray. Cuman ada satu. Lu jualan cuman satu barang gitu loh. Hell. Langsung mati ya. Kayaknya bagusan yang ini deh guys. Nah ini nih, parkour lagi nih, time attack nih. Dia harus dilewatin dong musuh-musuhnya kalau gini tuh. Nggak bisa diladenin, mau main waktu. Didorong jauh banget. Nah, apakah ada checkpoint? La. Itu bisa naik ya? Tapi gimana caranya nggak tahu aku. Wow. Dan musiknya jalan lagi anjir. Oke, tinggal ke kanan, harusnya ada checkpoint. Nah. Oke. Apakah ini lawan bos? Masuk cuy. Siapa nih? I live. Iya. I live again inside this merciless and cold metallic casing. I live in this cage in the shape of what was long ago my body. I live, and I feel that I am directed by forces that undermine mine own will. I live, although when I close my eyes in the intimate darkness behind my eyelids, I am... Iya. Buset. Pak. Lu. Oke. Lebih banyak Banaspati anjir. There is more. Au. Bentar. Ini nyawa dia kok gampang banget berkurang ya? Apakah ini akan easy? Oke. Lebih banyak Banaspati. Gini aja kalau jauh. Nyampe guys, tangan saya bisa tercapai. Au, gila sih. Mati. Nih, siapa? Lo, bentar. Ada dua bosnya, anjing. Ada bosnya ada dua guys, dan ada woi, ada random kit anjir. Random kit. Buset. Halo. Dek, boyo. Ada anak kecil, guys. Oh kan. Anak kecilnya suka. Tolonglah. Kalau pakai ini dah. Au. Anak kecilnya kasar ya. Random kit emang bener-bener. Udah mati loh. Nah. Sekarang sama bapaknya anjir. Iya.
2 lawan 1 nih. Kukira gampang, ternyata 2 lawan 1. Au. Ayo. Dua lawan 1, Wak. Mikir kids. Mikir kids. Dua lawan 1 ya. Dia mati kalau 2 lawan 1, anjir ternyata. Buset. Bapak-bapak random sama random kid anjir dilawan, Cuk. Pantas dia ini ya. Wow. Itu sakit sih. Apa? Pantas dia kayak kok darahnya gampang berkurang daripada bos biasanya. Au, itu sakit. Au, gak sempat guys. Buset. Oke, terlalu terpojok ya. Udah lawan Banaspati kayak gini. Oke. Itu sakit loh, sumpah. Harusnya ku parry anjir. Tapi senjataku nggak pakai itu. Nah, kan. Apalagi? Ya. Aku udah pencet dash. Terpojok. Jangan sampai terpojok guys, bahaya. Cukup susah ya. 2 lawan 1 nih. Kalau berani 1 lawan 1 lah. Skill lo lama-lama. Ya, kesentuh dong. Yade. Catat. Bahwa kayaknya gue jangan pakai ini. Nyampe kok. Pakai yang pedang biasa nih nyampe kok. Ya kan? Oke. Banaspati. Mana? Mati ya. Ambil. Nih. Au. Tetap kena ya. Masuk. Nih. Au. Projectile-nya ini ya, nge-follow ya. Mati. Sekarang 2 lawan 1. Kita pukul yang bisa dipukul aja ya guys. Bodo amat yang siapa yang harus mati dulu kan. Anak kecil. Hoi. Kita kasih area. Oke. Dulu. Buset.
Gue mau nge-heal lo. Buset. Nah. Au. Ayo, maju lagi. Ini nggak mau maju anak kecilnya anjir. Au. Yo kan, itu loh. Gue mau nge-heal loh. Dia malah pukul biasa loh. Weh. Susah. Oke. Ayo. Anak kecilnya kena hit ya. Oke, yang bapaknya mati nih. Lu jangan sok iye. Random Kid mati dengan ayahnya. Last Smash. Aduh, itu buset dah. 2 lawan 1 dengan 3 fase, anjir. 3 fase loh. Ayo kita bertemu dengan Last Smash yang asli. Lukisan. Be witness to this vigil before my final journey. My body has been returned to me at last. I am now master of this flesh, of this trembling, of this agony. How sweet the pain when it is our own. Penitent one, you who came to witness the miracle, behold. Oh. But the miracle, who bestows and wrests away its grace with inscrutable agency, saw its will tarnished in its prolonged absence. Erring in its newly created work, it conferred on that child as much its own as that of another. The blessing of deformity. It spread throughout our land like a contagion. Its accursed seeds germinating like the wounds that sprout upon the scourged flesh of the repentant. The dying day already puts out its celestial light, causing my eyelids to droop. Let the miracle cast open its black gates, so I might venture to where that terrible dream, from which one never wakes, awaits. Itu anaknya lahir langsung gede anjir. Ya ibunya ya mati tuh. Gimana coba? Langsung dewasa tuh. Oke, istananya turun ya. Berarti sudah bisa diakses ini. Anunciada. Lihat nyawa saya. Itu 1 hit lagi loh. Itu anaknya. Ayo. The full testimony has been revealed to you, and the counterfigure of the witness has at last descended. The 3 great stone figures of the family have humbled themselves before us all. Raise your eyes as the dazzling beauty of the upper reaches of the city of the blessed name welcomes you. Now go forth. Let not doubt leave its vexatious mark upon you. Go forth. Bentar. Aku healing dulu. Bentar. Tumben gak ngilang. Harus
harus dilewatin coy, bukan ke belakang baru dia ngilang. Kita cek map. Oh, di sini. Oke, elevated temples. Kita bisa naik sekarang karena ya gedungnya udah turun. Oke, sampai di sini dulu guys. Kita sudah melawan 3 bos. Bos ketiga ini, bos yang dikisahkan. Secara teknis sih bos keempat ya, karena awal-awal mulai udah dikasih bos opening anjir. Ya udah, sekian dari Jikung. Kita lanjut ke part berikutnya. Kita akan coba mengakses elevated temple. Sekian dari Jikung, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, bye-bye.